XFM Express Balita. Express Balita. Swerte nga wala na igo o naangol sa pagpamasil sa sospek sa Purok 6 sa Barangay Bismarck, Don Carlos Bukidnon. Yatong Hulyo 6 na 2026, pasado las 8 sa buntag, ang mga biktima na ilang nga sila alias Bobby, 46 anyos ug alias Roberto, 61 anyos. Base sa reports usa ka alias Sammy, 46 anyos, ag kalit nga niabot sa basakan na sa iyang igsuon og walay igong rason. Gipamusil niini ang duha ka biktima human sa netabo ni sulay pag-iki sa suspect sakay sa Toyota Hilux. Nagpahigayon dayon og dragnet og hot pursuit operation sa aga kapulisan aron pagsikop sa suspetsado. Pagkalas 11:30 sa buntag sa samang adlaw ni surrender usab sa presinto aga suspect, samtang na-recover sa lugar ang usa ka fired cartridge case sa personal grudge aga motibo sa krimen na nagsumikad sa lana dispute. Sa karon gitanggong na ang suspect sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Ipaubos usab aga suspect sa paraffin test, samtang ang na-recover nga basyo itugyan sa Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination. Katropa, problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter ug uban pa, kinahanglan nga tumaran og Santon Herbal Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jotan Lee Soriano, XFM News. XFM Report.